पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान माननकु मोर शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम। मां निकट रे आंतरिक प्रार्थना रखिबा जहा किछि हमर ए दिव्य प्रयास माध्यम दे हम भितर जहा जहा सब गतिस्पंदन तैयारी हेबो जहा जहा मूवमेंट सब तैयारी हेबो सब किछि रे मां स्वयं ही अभिव्यक्त हुंतु। आमे मां निकट रे सेही प्रार्थना रखी आमे आलोचना करबा को प्रयास करिया। आज हमर Chapter 12, The Delight of Existence, The Solutions, तार 8th paragraph रो और डिस्कशन रही। आमे या पूर्वरु जो सब पैराग्राफ आलोचना करिचे ता पूर्वरु आमे ऑलरेडी डिस्कस सब डिटेल रे करिचे। 4, 5 एवं 6 प्रभु हमकु जो जगतर माया आमे ए आनंदर बैकग्राउंड तो आमे बुझिचे कोन कोन हमकु प्रभु या पूर्व चैप्टर रे बुझेले एवं यार बाकी फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स रे आमे बुझिले जे कोन आनंद स्थिति रे कोन व्हाट इज द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। तापर गोटे पैराग्राफ आसिला गोटे जगह रे जे जो जगतर माया रूप यूनिवर्सल क्रिएशन ता माया एटा गोटे भ्रम ता ऊपर प्रभु हमकु डिफरेंट पर्सपेक्टिव रु केमितिका दर्शन माने याकु देखि जाती। सत्र दृष्टि पर्सपेक्टिव केमितिका देखा जायछि जगत को केमिति माया बोली कहा जायछि। ये 4th पैराग्राफ रे आसिला। 5th पैराग्राफ रे हमकु कहिले प्रभु जे कॉन्शियसनेस फोर्स जो शक्ति रो लीला खेला जगतटा को जतले खाली जणी देखुची खाली शक्ति रो खेला जो शक्ति रो खेलटा को जतबेले माने शक्ति रो एक स्पंदन बा मूवमेंट ऊपर जतबेले उपलब्धि होउची जतबेले वर्णना होउची सेही एस्पेक्ट सेही पर्सपेक्टिव रो जतबेले जोगी देखुची साधक जतबेले देखुची से पर्सपेक्टिव देखिबा समय रे कोन आसुची ना याकू गोटे निखिल जननींकर गोटे लीला ताकू गोटे प्रकृति बोली ताकू नाम दिया जायछि जहा को हमें विभिन्न अलग जो सब जोगर कांसेप्ट रे हमें बुझिदिबा। सांख्य जोगर रे केमिति कहा जाय तंत्रवादी माने मध्ये एई एस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देई थांती। एबुड हम जानछि ये होछि शक्ति रो एस्पेक्ट। शक्ति माने जहा माने यूनिवर्सल क्रिएशन रो एस्पेक्ट। हम जो प्रथम जो गले प्रथम एस्पेक्ट जो प्रभु कहले से पॉइंट ऑफ व्यू कोन सत्र एस्पेक्ट माने बीइंग जो सत ब्रह्म से पर्सपेक्टिव जतबे जोगी देखुची जगत ताकू कोमति देखा जाउची। जते जगत ताकू से खाली देखुची यूनिवर्सल क्रिएशन तो खाली डायनामिज्म को देखुची खाली शक्ति खेल को देखुची सेतबे ताकू से प्रकृति बोली कहउची। ये आ गोटे पर्सपेक्टिव। एवं तृतीय 6 नंबर पैराग्राफ रे प्रभु कहले डिलाइट पाई निजे बीइंग जे इटर्नल बीइंग से तांगर डिलाइट पाई ये सब क्रिया करूछन सेही पर्सपेक्टिव वर्ल्ड एग्जिस्टेंस को सेही पर्सपेक्टिव देखा जाय जे जहा को कि लीला कहा गला। ये होची ए जो यूनिवर्सल क्रिएशन रो डिफरेंट माने कोन डेफिनेशन संज्ञा बाय कहा द्वारा ना डिफरेंट दर्शन जो पर्सपेक्टिव को एक्सपीरियंस करचंदी से माने सेही एक्सपीरियंस ता को ले डाउन करचन सेही एक्सपीरियंस को से माने व्याख्या करचंदी। तो ए जो व्याख्या प्रभु को कहछन केही भूल नहंती समस्त निज निज जगह ठीक बहुत सुन आमे गला सर आलोचना जेमति करिथिले समस्त निज निज जगह ठीक। तापर प्रभु हमको पुणी 7th पैराग्राफ रे कोन हमको प्रभु बुझेले आमे आज 8 अछि आमे टिके रिलेट करैबा। जस्ट 7th पैराग्राफ रे प्रभु कहिले जे एई सब जो बुझा गला वर्तमान ताहाले कोन ना शाश्वत परिणाम रहित आनंदमय सत्ता शाश्वत परिणाम रहित इम्यूटेबल डिलाइट ऑफ बीइंग शाश्वत परिणाम रहित सत्ता ही निजे अंतहीन वैचित्रमय संभूतिर आनंद रूपे निजे बीइंग जे इम्यूटेबल जे इटर्नल से निजे ही आनंद पाई से निजे आनंदमय सत्ता से निजे अंतहीन वैचित्रमय जार एंड नहीं एवं वेराइटीज फुल ऑफ वेराइटीज संभूति बिकमिंग जे इटर्नल इम्यूटेबल डिलाइटफुल बीइंग सत्ता से निजे कौन हे जाउचंती ना से पूर्ण हे जाउचंती कोन ना इन्फिनिट एंड वेरिएबल डिलाइट ऑफ बिकमिंग ए क्रियाटी चलेची। तो प्रभु कहउचंती एई जिंसटी जो घटु आकु एई प्रकार स्थिति को आमे जदी सकल तत्वर मूल रूपे आमे ग्रहण करिनेबा ताले आमको आमर सकल अनुभूतिर पछरे रहितबा एक अखंड सत्तार मध्य कल्पना करबाको पड़िबो। पुणी प्रभु आसिले कोठी कि आमर जो बर्तन ग्राउंडेड सिचुएशन आमे जो बिकमिंग भीतर बंचुचे जदी हमको एई
स्थिति प्रभु जो स्थिति वर्णना कले जे कौन ना से जो इटर्नाल इम्यूटेबल डिलाइटफुल बीइंग जी की इनफिनिट एवं वेरिएबल बिकमिंग रे परिणत होउचंती याकू जदि आमे सत्य रूपे ग्रहण करूछु ताले एई स्थिति रे आमे कोन बुझिबा वर्तमान आमे जोठी आमे तो वर्तमान आमे इटर्नाल बुझुनु आमे इम्यूटेबल बुझुनु हमर कोन एक्सपीरियंस आसुची कि आमे तो सब खंडित विभाजन एई सब कथा को आमे बुझि पारुछु वर्तमान स्थिति रे तो प्रभु कहउछन हमको वर्तमान ताले कोन कल्पना करिया को पड़िबो प्रभु कहउछन हमको बुझिबा को पड़िबो जे हमर जो सकल अनुभूति जहा जहा आमे एक्सपीरियंस करूछु तार पश्चात से अखंड सत्ता रही अविच्छेद्य आनंद द्वारा से रही अखंड सत्ता अविच्छेद्य आनंद इनएलाइनेबल डिलाइट तार तार भाग भाग नहीं किंतु से पश्चात रही प्रभु आम कहले से कौन करुचंदी ना जहा जो सरफेस रे अछंदी तो पश्चात रे किंतु सरफेस रे कौन होउची ना जो पेन प्लेजर जो इंडिफरेंस जो आमर सुख दुख और निरपेक्षता आम सब जिनस गुड़िक पढ़ी था जिते पढ़ले हमको बारंबार पढ़ा पड़ो बारंबार इंटरप्रिटेशन करने को पड़ो कहीं आम भीतर अभियोगर एंड ना आम भीतर विद्रोहर एंड ना आम प्रति मुहूर्त आम भीतर गोटे माने गोटे कम्प्लेन तो एक आम भीतर ए सब जिनस गुड़िक बसवा दरकार एगुड़िक सब सरफेस रे कि आम पश्चात अविच्छेद्य आनंद रही आम भीतर पुणी प्रश्न आसो जुक्ति आसो तो जो पर्यंत आम से जुक्ति आम भीतर मूल उत्पादित न होइछि आम आगो पढुथुवा व्याख्या करूथुवा एवं आम भीतर अस्थि मज्जागत करूथुवा मां कहछन तुम जो पर्यंत हेई न उठिछ तुम प्रयास जारी रख तुमे तो जो पर्यंत हमको बारंबार ए जिंस को आम भीतर नै आसीबा को पड़िबो जे एगुडी को सब सरफेस रे किंतु सेई सत्तार गभीर रे सेई जो एकक अस्तित्व परम चेतना जे रहिचंती से होचंती सेई अविच्छेद्य आनंद को से धारण कर बाहर ना आमरी भीतर ही अच्छा आमरी भीतर से चेतनार गोटे स्तर रही जो एक प्रकार स्थिति आम जेहेतु बाहर बाहर बोलुचे जो आम अविच्छेद्य कौन बुझे ना बा आमर इनएलाइनेबल कौन आम कि बुझे ना इनफिनिट कौन बुझे ना शाश्वतता कौन आम कि बुझे ना कहीं आम तो एक्सपीरियंस कर सामर्थ्य ना आम भीतर कहीं आम पाखे जो जंत्र अच्छी यही तो 5टा इंद्रिय आउ ये जो माइंड बॉडी वाइटल लोअर लेवल काम कर तो जंत्र और माध्यम जहाँ इंद्रिय डाटा जोगे आम सत मणिकी बसिक रेसिप्रोकेशन आम चलो तो से कथा हमको प्रभु कहले आमको ए प्रकार कल्पना करने को पड़ो तापर प्रभु आमको कौन कहले 7वां पैराग्राफ रे जे सकल वैचित्र्य मध्य माने आगु को नहीं पड़ुछि हम 8वां पैराग्राफ को जीवा प्रभु कहले ए जो क्रिया जो चली ए जो क्रिया जो सुख दुख उदासीनतार जो क्रिया चली ये कहार अधीन भीतर देकी चली ना आमर जो मेंटल बीइंग रही मेंटल बीइंग रो संस्पर्श रे होउथिबा कार्य माने कारीगरी सब तारी सब क्रिया क्षेत्र रो क्रिया लगी ए अनुभवटी आसुची तापरे प्रभु कहले हमकु किंतु ए जो रेसिप्रोकेशन होउची पेन प्लेजर सफरिंग रो बा निरपेक्षता जो सुख दुख निरपेक्षता इंडिफरेंस जो होउची एगुडी को बड़ अपूर्ण एवं एगुडी को बहुत जटिल एवं विषम हेकि रहिछि तेणु आम भीतर दिने जो से चेतन पुरुषर जो परिपूर्ण एकत्व लीला संगठित हम यह केवल ताहार पूर्व आयोजन एवं पूर्वाभास मात्र आमे जे से जो आम भीतर रही सत्तार गभीरता भितर जो एकक सत्ता रही भीतर जो अविच्छेद्य आनंदर अवस्था रही आमे जे अवश्य ही दिन ताको प्राप्त हवा आमे जे अवश्य ही गोटे दिन से चेतनार स्तर को आमे अवश्य ही पहुंचीबा ता पाई ये वर्तमान जो सरफेस रे सुख दुख उदासीनता ये जो मनोमय पुरुषर अपूर्ण जो कार्य चली ये जो जटिल बा विषम छंदरे छंदायित हो जो कार्य चली एगुड़ तार पूर्वा आयोजन पूर्वाभास प्रस्तुति दरकार सत्ता डायरेक्ट जाइकरी सेथर से दिव्यानंद आमको कहीं बारंबार कह जे जदि सत्ता प्रस्तुत नहेले सुप्रामेंटल एठी आसी कार्यकारी माने आसिले सत्ता बर्दाश्त करि परिबने ए माइंड बॉडी वाइटल ए जो प्रकार परिस्थिति रहिचंती एमान ताको बर्दाश्त भी करि परिबेनी ताको एंड्योर करि परिबे नाही सेति पई मानक भीतर प्रस्तुति दरकार केते केते प्लास्टिसिटी दरकार केते केते एनलाइटेंड होबा दरकार केते केते ट्रांसफॉर्मेशन होबा दरकार ताहाले देकी सत्ता प्रस्तुत हबो सत्ता भीतर चेंजेस आसिले जे सत्ता प्रस्तुत हबो तेणु से जो अगभीर आनंद को जीवा पई गोटे पूर्व प्रस्तुति तो दरकार से प्रकृति ब्लो दिए प्रकृति आमको माड़ दिए
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଯେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲି କୋଉ ବହିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ହଁ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଢୁଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପରକୁ ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମା ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କେମିତି କଥାଟା ଏଠି କଣ ଯୁକ୍ତିଟା ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି କଣ ଆ ଭିତରେ ତର୍କଟା ରହିଥିବ କଣ ଆ ଭିତରେ ସତ୍ତା ଉପରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଜଣକୁ ଅଥଚ ଏଥିରୁ ଆତ୍ମା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଉଛି କଣ ନା ଆତ୍ମା ତାକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ସର୍ଫେସ କୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି ଯେ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କର ତା ମାନେ ସତ୍ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଓ ଏମିତିକା ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହଉଛି ଆମକୁ ସର୍ଫେସ ରେ ପେନ୍ ଆସିବ ଆମର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ପେନ୍ ଆସିଲା ସତ୍ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ତ ନା କାହିଁକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ କାହିଁକି ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି କୋଉଟା ପଢୁଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ବହିଟା ତ ସେଠି ପୁଣି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଦିଆଯିବ କାହିଁକି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା କାହିଁକିନା ସେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ we all want to live ଆମେ ପଢିନେ କି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ କୀଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ they all want to exist ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ର ଡିଲାଇଟ କୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ହଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟ ରେ ମଣିଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଏ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜର ଲାଇଫ ଟାକୁ ମାନେ ବିଟ୍ରେ କରି ପକାଏ ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟ ଡିଲାଇଟ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଏଠୁ ଡିଲାଇଟ ଯାହା ପାଇବା କଥା ତାକୁ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଆମେ ଛାଡି ଯିବାନି ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ ଲୀଳା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ତା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବାଭାସ କାହିଁକି ନା ସେ ଏକତ୍ୱ ଲୀଳା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଟା ବନେଇ ହବା ତ ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ୟୁରିଟି ଆସିବା ଦରକାର ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହବା ଦରକାର ସେତିକି ସହନଶୀଳ ହବା ଦରକାର ସେତିକି ନମନୀୟ ହବା ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ରହିବ ଯୋଉଗୁଡିକ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତ ଆମକୁ ଗଢୁଛି ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଛେ ଏମିତି ହଉ କିମ୍ବା ସେମିତି ହଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ପଶିଛେ ଆମେ ସେ ମିଲିୟନ ଅଫ ଇୟର୍ସ ଲାଗିବ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍କରରେ ପଡିବା ବା ଆମେ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ ପ୍ରୋସେସରେ ମାଙ୍କର କୃପାବୃତ ହେଇକି ସେଇ ଆଢୁଆଳରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆଗେଇକି ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଇଦର ୱେ ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ସେଇ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସହିତ ଏକ ଅନୁଭୂତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ଓ ପରମ ତଥା ବିଶ୍ୱମୟ ଐକ୍ୟ ସୁରଟି ସହିତ ଆପଣାର ସୁରଟିକୁ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐକ୍ୟତାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ଏହା ତାହା କଦାପି ନୁହେଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଚାଲିଛି ଏଇ ରେସିପ୍ରୋକେସନ କଣ କିଛି ଯଦି ଘଟିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟିଲା ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ କସ୍ମିକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଏଟା ହିସ୍ସା ଏଟା ଆମର ଅନୁଭବରେ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଐକ୍ୟତାନରେ ସେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଯିଏ ଏକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆରେ ହେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ବି ଯାହା ମୁଁ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଚାଲିଲେ ବି ଯାହା ଏ ସବୁ କିଛି ଏହାର ହିସ୍ସା ଏବଂ ଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଠା ହେଇକିରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ୟା ବ୍ୟତୀତ ଏଠି କିଛି ଇଗୋକୁ ବେସ୍ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସାଧିତ ହଉନାହିଁ ଏଟା ସେତେବେଳେ ମନେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଉନାହିଁ ଇଏ ଗଲା ଆମେ ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢିଲେ ଆଜି ଆମେ 8th ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢିବା 8th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି if this view be right then certain consequences inevitably impose themselves ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଏଇ ମତ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ certain consequences inevitably impose themselves ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡିଏ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିଣାମ କେତେ ଗୁଡିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆସିବ ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ inevitably ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହବ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା in the first place since in our depths we ourselves are that one capital O one ସେଇ ପରମ ଏକ
In the first place, since in our depths we ourselves are that one, since in the reality of our being we are the indivisible all consciousness, and therefore the inalienable all bliss, the disposition of our sensational experience in the three vibrations of pain, pleasure, and indifference can only be a superficial arrangement created by that limited part of ourselves which is uppermost in our waking consciousness. एठी प्रभु कहउचंती प्रथमरु इन द फर्स्ट प्लेस प्रभु तीनटा जिंस कहले हमर जो डेप्थ रे हमर गभीर रे कोन आमे सब कोन वी आवरसेल्फ आर दैट वन आमे सेही परम एक सत्ता अद्वितीय सत्ता कोन सेतिर अछंती ना सिंस इन द रियलिटी ऑफ आवर बीइंग हमर जो सत्तार जो वास्तवता रहिची ता भितरे आमे कोन हेकी रहिचे ना वी आर द इंडिविजिबल ऑल कॉन्शियसनेस अविभाज्य से सर्वमय चेतना आमे सेठी एक इंडिविजिबल आमे एठी कहूचे एटा मो चेतना सेटा ता चेतना किंतु सेठी वन ऑल इंडिविजिबल ऑल कॉन्शियसनेस अविभाज्य एक ही चेतना सर्वमय चेतना आउ कोन जेहेतु अविभाज्य एक ही चेतना सर्वमय चेतना therefore the inalienable all bliss जेहेतु सेठी आमे एक अविभाज्य सर्वमय चेतना तेणु सेठी मध्य आम भितर कोन रहिछि ना से अविच्छेद्य सर्वमय आनंद मध्य आम सहित रहिछि तापरे प्रभु कहउचंती द डिस्पोजिशन ऑफ आवर सेंसेशनल एक्सपीरियंस डिस्पोजिशन माने जो क्रिया जो यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग जो कार्य गुड संगठित होछि कोन द डिस्पोजिशन कोन होछि कहार ना ऑफ आवर सेंसेशनल एक्सपीरियंस जहा देखि हम जो इंद्रिय अनुभूति सब हमर इंद्रिय अनुभूति से गुडी को हम पाएगा सबुठु आमे ए पृथ्वीटारे ए बहुतटा को हम जानि थांते केमिति एगुडी को जो दिया जाय आमे कहिबानी जे एगुडी को अनवांटेड थिला एटा परम निजे ही निजको जगले बहुरे प्रमाणित करी 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 उठिकरी आसुचंती से आमे जेते मनुष्य रूपक एंटिटी को गढिचंती से मनुष्य एंटिटी रे पुणी ए वर्ल्ड को एक्सपीरियंस केमति करबो थ्रू द सेंसेस तो एक्सपीरियंस करबो किंतु से पुणी क्षेत्र केमति उठिबो तारि पाखरे सब निदान भी रहिछि केना से मनुष्य पाखरे निम्न रु ऊर्ध्व जाय जेमति गछर माने रूट रहिछि एवं गछर अपरमोस्ट रहिछि ऊर्ध्व को उठी जिबार रहिछि स्थिति एक्जेक्टली सेही प्रकार मनुष्यर चेतना से मनुष्य पाखे सेही कैपेबिलिटी रहिछि जे कि ग्राउंड रो उठी कि आसीछि जड़ को इनकॉन्शियंट को भी धारण करिछि ता भितर पुणी से ऊर्ध्व को उठिकरी से जाइकरी से सुपर कॉन्शियंट पाखरे पहुंची बसे तो एक्सपीरियंस केमति करबो से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करबो सेंस माध्यम रे तो सेही कथाटी प्रभु कहउछन्ती जेते बेले द डिस्पोजिशन ऑफ आवर सेंसेशनल एक्सपीरियंस जो इंद्रियगत सब अनुभूति होउची इन द थ्री वाइब्रेशंस ऑफ जो तीन प्रकार जो कंपन कोन तार ना पेन प्लेजर एंड इंडिफरेंस जो दुख सुख एवं निरपेक्षता जहाँ कुआ जाउची एगुडी को कोन ना कैन ओनली बी ए सुपरफिशियल अरेंजमेंट एटी मध्ये प्रभु सेही कथाई कहउछन एटा गोटे सुपरफिशियल ऊपर 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 व्यवस्थित हेइछेता अरेंजमेंट क्रिएटेड बाय कहा द्वारा सृष्ट होउची सुपरफिशियल ऊपर ऊपर होउची माने तो चेर गभीर को जाइनी कहा द्वारा ना क्रिएटेड बाय दैट लिमिटेड पार्ट ऑफ आवरसेल्फ हमरी जो लिमिटेड पार्ट रहिची हमर सत्तार आमे भाबे जेतले याको सब पढे सत्तार हमर एकाग्रता अलगा जोन को निश्चित रूपे जीवो आमे केते आमे निजको गोटे एक परिपूर्ण सत्ता बोली आमे मने करू एक तो आम भितर पार्ट्स एंड पर्सन्स आर माने केते जे सत्ता रहिचंती कोन कोन सब स्तर इत्यादि इत्यादि छाड़ी दियो जेतिके को आमे मनुष्य मनुष्य बोली आमे जानिछु आमे बुझी पारुछु आमे सब जानि पारुछु आमे सब केते सुंदर कथा कहउछु आमे केते सुंदर लाइव डिवाइन पढुछु केते पाठचक्र अटेंड करूछु कोठी को रेंज रे कहउछु सम्यक एकदम लिमिटेड आम भितर गभीर रु गभीरतर चेतनार स्तर रहिछि उच्च रु उच्चतर चेतनार जगत सकल रहिछि बट वी आर अनअवेयर अबाउट दैट एई मुहूर्त रे आमे बे जागिछे ना एई मुहूर्त रे आमे भाबुछे आमे जागिछे मु सब किछि जानि पारुछि हां मते आपण माने कोन कहि मु बुझी देबी मु भी आपण को कहिबे आपण भी बुझी देबे किंतु प्रकृति रे आमे बुझी पारे कोठी बुझे ए लिमिटेड पार्ट रे आमे बुझे
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିବି ଲିମିଟେଡ ପାର୍ଟ ରେ ବୁଝିବି, ଆପଣ ବି ମତେ ଯାହା ବୁଝିବେ ଲିମିଟେଡ ପାର୍ଟ ରେ ବୁଝିବେ। ଏକ୍ସେପସନ ସେଇଠି ଯାହାର ଆଉ ଟିକେ ୱାଇଡେନ ହେଇଥିବ କନସିୟସନେସ୍, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛେ, ତ ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଲିମିଟେଡ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ which is the uppermost in our waking consciousness। ଆମର ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟି ରହିଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଗିଛେ, ଏଇ ଜାଗିବାର ଅପରମୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଏବେ ଆମେ ଜାଗିଛେ, ଏବେ କୋଉ 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 ମାନେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଦେଇକି ଆମେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ରହିଛି ପୁରା ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକି ଯିଏ ରହିଛି, ଏ ୱାର୍ଲଡ କୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ସେ କଣ ରୂପେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ କୁ। ଜଣେ ଆଖି ଆଉ କାନରେ ଦେଖିଛି, ସେ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି ୱାର୍ଲଡ କୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି, ତାର କେମିତିକା ରେସିପ୍ରୋକେସନ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତିକା ଥଟ୍ ଇମ୍ପଲସନ୍ସ ର କ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ବୁଝୁଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଭ୍ରମ। କାହିଁକି ଭ୍ରମ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖୁଛେ ଦିଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ହଁ, ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏମାନେ ରହିବେ, ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଡିଓର କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଏଠି ମାନେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ନ ହେଇକିରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଏ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ରୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଶିଖେଇ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେ ତୁ ବାଟ ତୁ ତତେ ଯେମିତିକା ଦିଆଯାଉଛି, ତୋ ଆଗରେ ସବୁ ଥୁଆ ଯିବ, ତୁ ତାକୁ ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ତୋର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ବନେଇଛୁ ଇଗୋକୁ ଧରିକିରି, ତୁ ତାରି ପାଇଁକା ଘରଟାକୁ ବନେଇକି ତାକୁ ହିଁ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ବଢେଇକି ଆହୁରି କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରିବୁ ନା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀରଟାକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି, ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ହିଁ ତୁ ଛୋଟିଆ କୁଡିଆଟାକୁ ତୋର କରି ରହିବୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦଉଛି ଉପାଦାନ, ଯିବୁ ନା ରହିବୁ। ତ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଧରିଛେ ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଧରି ପକାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ରହିଯାଏ। ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିବା, ଆମକୁ ଏଇ ସତର୍କତାଟି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପଡିବା। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତର ଯଦି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ବଡି ଭାଇଟାଲ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଗୁଡିକ ତ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆବାହନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ସତର୍କତାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଅନଡାଉଟେଡଲି। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ, ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ସୁପ୍ରିମ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ କୁ ଡକା ହେଇଗଲା ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିହବନି, ପଳେଇବେ ସେମାନେ ଆମ ଠାରୁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସୁପରଫିସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ପ୍ରେଜର ଗୁଡିକ ଏ ହଉଛି କେବଳ ବହିର୍ଭାଗରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଅପରମୋଷ୍ଟ ଉପରି ଭାଗରେ ଯୋଉ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ପାର୍ଟ, ସୀମାବଦ୍ଧ ଯୋଉ ଅଂଶ ରହିଛି, ତାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅସ୍, କିନ୍ତୁ ଆ ପଶ୍ଚାତରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଆହୁରି ରହିଛି, much vaster, profounder, truer than the superficial consciousness, which takes delight impartially in all experiences. It is that delight which secretly supports the superficial mental being and enables it to persevere through all labors, sufferings and ordeals in the agitated movement of the becoming. ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ behind there must be something in us, ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରହିଛି। କଣ? ଯାହାକି ମଚ ଭାଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ଚେତନା ଯୋଉ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ, ଆହୁରି ଗଭୀରତର ଏବଂ ଆହୁରି ସତ୍ୟ এই সুপারফিশিয়াল কনসিয়াসনেস ଠାରୁ, ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସକଳ ଯୋଉ ସର୍ବବିଧ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ତାର ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପକ୍ଷପାତ ନ ରଖି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି
से सब एक्सपीरियंस नहीं चलुची एक्चुअली मु एठी ही पढिथिली कोउठी पढिची होची एटाको पढिथिली मते मजा लागितला तो सेति पेंका तो एठी एठी प्रभु कहउचंती कोन हेची ए ऊपर सुपरफिशियल तो काम हैला पेन सुख दुख निरपेक्षता तो आसिला ताले आम सत्तार अवस्थिति कोन प्रभु कहउछन आम सत्तार गभीरतर किछि ना किछि रहिछि जहा कि आहुरी गभीरतर एवं आहुरी विस्तृत एवं से कोन करूची ना से सब ए जो एक्सपीरियंस गुडाक सुख दुख निरपेक्षता से ताकू माने निरपेक्षतार सहित नउची इम्पार्शियल ताकू किछि फरक पडुनी से निरपेक्षतार सहित नउची किमिति नउची ना आनंद भाବରେ हि नउची डिलाइट से आनंद ताकू हि नउची से ताकू किछि कष्ट ए सुख बा दुख बा निरपेक्षता ए प्रकार ग्रेडेशन ने सेति जाउ नांती आनंद तो कोन होची तापरे ना इट इज दैट डिलाइट which secretly ए जो आनंद सेठी से अनुभव कला भितरे हमर जो अंतर माने गभीरतर जो भितरे थिबा जो चेतनार स्तर हमर जो गभीरतर चेतनार जो स्तर जे कि को निरपेक्षतार सहित को आनंद रूपे ग्रहण करूची सेही आनंद इट इज दैट डिलाइट से कोन करे which secretly supports the superficial mental being ऊपर पैराग्राफ रे हमको सप्तम पैराग्राफ रे प्रभु कहलेन कि मेंटल बीइंग रही कि याको सब फेस करूची किंतु एगुड़ा सब अपूर्ण कहीं ये विश्व छंद सहित एक स्थान रे जाऊ नाही से जीव तेणु प्रभु ये कहउचंदी ए जो सुपरफिशियल मेंटल बीइंग रही जो बहिर्भाग जो मनर चेतना जो रही ताकू से सीक्रेटली सपोर्ट करूची कौन सपोर्ट करूची एंड इनेबल्स इट सपोर्ट खाली करूनी ताकू माने सपोर्ट दउची ताकू समर्थन दउची एवं ताकू सामर्थ्य भी दउची कौन करिया को ना टू परसिवियर ताकू से परसिवियर करिबा पई ताकू से सब जिंस को से परसिवियर करिवो कहा भितरे ना थ्रू ऑल लेबर्स जहा जहा कष्ट आसुची जहा जहा सब ताकू आशय आसु जहा जो लेबर्स आसुची जहा जहा सफरिंग से आसुची जहा जहा सब ऑर्डिल्स आसुची बाधा आसुची ए सब इन द एजिटेटेड मूवमेंट ऑफ द बिकमिंग जो ए जो संभूति भितरे ए जो माने सत्ता जो क्रियाशीलता भितरे ए जो डायनामिज्म भितरे जहा जहा सब आसुची ता पाखरे बाधा जहा जहा सब कष्ट जहा जहा सब दुख आसुची से ताकू जेमिति से माने ताकू से सम्मुखीन हबो सेति पे ताकू के सपोर्ट दउची से गभीरतर सत्ता तारी आनंद तो कोन भाबरे सपोर्ट दउची कोन भाबरे दउची ताकू सपोर्ट ना हाँ कौन भाव सपोर्ट दउची ना इन द एजिटेटेड मूवमेंट ऑफ द बिकमिंग ताकू दउची सब प्रकार ए जो ऑर्डिल्स भितरे ताकू दउची जे सकल प्रकार जो दुख कष्ट एवं ऑर्डिल्स भीतर देख से जाउची ता भितरे से जिमति का निजको आत्म संरक्षणर सामर्थ्य ताकू से निजको प्रोटेक्ट करबो गोटे बाधा आसिला से कोन कहूची समस्त बाधा को अतिक्रमण करूचती कि नहीं पुन आमे हम जीवन को देखिबा कहार माली मकदमा हे गला कहार रोग आसी गला कहार धन चली गला कहार चाकरी चली गला सब प्रकार बाधा को आमे देखिबा जहा को आमे सुख बोली मने करू एवं जहा को आमे दुख बोली मने करू ए प्रकार स्थिति रे से बंचुची कि नाही अपमान आसिला निंदा आसिला कि से बंचुची बंचबार प्रयास करूची कहा माध्यम रे से गभीरतर स्थिति रे जो चेतना रहिची हमर जो सत्तार से जो आनंद से आनंद याको से सामर्थ्य दउची जे तू केमती ओवरकम करिबु आके एवं निजे परसिवियर करिबु तापर प्रभु कहउचंती that which we call ourselves is only a trembling ray on the surface behind is all the vast subconscious the vast superconscious profiting by all these surface experiences and imposing them on its external self which it exposes as a sort of sensitive covering to the contacts of the world. Itself veils, it receives these contacts and assimilates them into the values of a truer, a profounder, a mastering and creating experience. प्रभु जी कहउछने आमे जहा को मो बोली कहउछु that which we call ourselves
प्रभु सब जगह तो लाइफ डिवाइन तो सब जगह प्रभु ओई आवर सेल्स लगे तो आम ये बुझा जहाँ आम मु बोली कहूँ ये कौन ना ये ओनली ट्रेम्बलिंग रे एटा गोटे केवल गोटे छोट किरण कणा गोटे एटा गोटे पूरा ट्रेम्बलिंग ट्रेम्बलिंग होता गोटे छोट माने रे गोटे रश्मि किरण गोटे कोठी सरफेस रे आमे जो अस्तित्व टाकू मु बोली कहिकरी आमे चित्कार करूछु जे एटा मु एटा मोर एटा मते कहगला एटा मो पई घटी गला कहा को सेंटर करी मुटा को तो से मुटा कहि किए प्रभु कहले सेटा होची गोटे ट्रेम्बलिंग रे सरफेस रे गोटे ट्रेम्बलिंग रे बिहाइंड इट ता पश्चात रे कोन भास्ट सबकॉन्शियंट विराट अवचेतन एवं भास्ट सुपर कॉन्शियंट विराट अति चेतन एवं तार सब पूरा क्षेत्र सब रही भास्ट एक विस्तृत होगी रही प्रॉफिटिंग बाय ऑल दी सरफेस एक्सपीरियंसेस ए जो माने जहाँ किसी सब सरफेस रे हमर जो पेन प्लेजर इंडिफरेंस सुख दुख एवं उदासीनता बा निरपेक्षता जहाँ आमे बे आलोचना करि गले एगुडो जहाँ सब बहिर भागर जहाँ घटिला तार अनुभूति को नेइकरे से माने लाभवान हेउचंती को माने ए जो रहिचंती भास्ट सबकॉन्शियंट एवं भास्ट सुपर कॉन्शियंट ए माने प्रॉफिटेड होउचंती एथरु एगु नेइकि से माने लाभवान हेउचंती ओ विश्वर अभिघात लागि स्पर्शातुर आपणार एक बहिर आवरण रूपे सेगुडी को आपणा ऊपर लदी रखिचंती से माने कोन करचंती ना जहार जो आसीबो जो सेंसिटिव जो कांटेक्ट वर्ल्ड रो आसीबो एबि जेमति हम आगु टिके आलोचना करे से केमति फेस करिवो सत्ता केमति फेस करिवो वर्ल्ड को तेणु से माने ताकू विश्वर अभिघात लागि जो वर्ल्ड रो जो कांटेक्ट सब रहिची ता पई से माने गोटे कोन कहते आपणार एक बहिर आवरण रूपे बाहरिया ताकू गोटे सेही प्रकार करी ताकू निज ऊपर लदी के रखिचंती सेही हमर जो गभीरतर चेतनार स्तर सब रहिचंती किंतु से माने कोन होइचंती ना इटसेल्फ हेल्ड से माने आवृत होई के रहिचंती इट रिसीव दिस कांटेक्ट एंड असिमिलेट्स देम ए जो कांटेक्ट गुडा को जो बाहर आसिला किए फेस कला बाहर तो किए फेस कला सरफेस से थिबा कॉन्शियसनेस इंद्रिय सेंस माध्यम रे इंद्रिय माध्यम रे it receives this contact and assimilates them into the values of a truer, a profounder, a mastering and creative experience एई जो आवृत होई के रहिचंदी सबकॉन्शियंट एवं सुपर कॉन्शियंट सब जो आवृत होई के रहिले एमाने एई जो बाहर आसिला जो अभिघात गुडा को अभिघात भीतर हमें भलो मंद उभय को बुझिबा काना सुख दुख एवं निरपेक्षता सब को बुझिबा आमे जाको खुशी बोली कहि के देई पड़छे बाय द वे दीज आर नॉट द डिवाइन डिलाइट ये हमर वाइटल प्लेजर किंतु हेले मध्ये हम ताको भी बुझिबा सब किछि बाहर जहा किछि घटुची सुख दुख निरपेक्षता तो प्रभु से कथा कहले ए जो भेल्ड हे के रहिचंदी माने ए विश्वर अभिघात गुडी को ग्रहण करी एक यथार्थतर माने ट्रुयर गभीरतर प्रोफाउंडर ए मास्टरिंग एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस गोटे बलिष्ठ एवं गोटे सृष्टिशील अनुभूतिर मूल्य रे रूपांतरित कर देउछन जोटा बाहर हमकु बहुत दुर्योग आ बहुत बड़ सौभाग्य बोली मन करी आमे जोटा को चित्कार करे हमर ए अहंता को धरि करी सेरा किंतु गभीरतर स्थिति रे कोन ना गोटे यथार्थतर गोटे गभीरतर गोटे बलिष्ठ एवं गोटे सृष्टिशील अनुभूति सेठी ए प्रकार अनुभूति नुहे सेठी मोर गोटे बड़ कोठा हे गला मोर गोटे बड़ प्रमोशन हे गला बा मोर चाकरी रे गोटे डिमोशन हे गला बा मोर थार सब क्षमता हरै दिया गला ए प्रकार एक्सपीरियंस नै सेठी सेठी एगुडीकर रूप अलग प्रकार इंटरप्रिटेशन होबो केमितिका ना सेठी यथार्थतर गभीरतर बलिष्ठ एवं सृष्टिशील अनुभूतिर मूल्य रे समान रूपांतरित हेबे से हमर जो अंतर्स्थिति रे कुहा गला जो सुपर कॉन्शियंट एवं सब कॉन्शियंट स्थिति रे तापर प्रभु कहउछनी आउट ऑफ इट्स डेप्थ इट रिटर्न्स them to the surface in forms of strength, character, knowledge, impulsion, whose roots are mysterious to us because our mind moves and quivers on the surface and has not learned to concentrate itself and live in the depth. एई गोटा जी माजी पढी एक्चुअली मु कहूची को भरे पढी को भरे मते लागिला आ गोटे को भरे पढी बोली मते बहुत मजा लागि सेटा पढिला परे तो प्रभु कहउचंती out of its depth
ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀରତରକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି କୋଠାଟେ ଆମେ ହେଇଯିବା ବା କୋଠାଟା ନ ହେଇପାରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଲେ ଭିତରକୁ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସେ ତ ଏନପ୍ଲେଜର ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିରପେକ୍ଷତା ହେବେନି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା? ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ, ଗୋଟେ ଗଭୀରତର, ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦବ ଆସିକିରି, ଆମ ଭିତରୁ ଉଠି ଆସିବ ଆମକୁ କହିବ ତୁ ଏଇଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ ବା ତୁ ଏଇଥିରେ ବଡିମା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବୁଝେଇଦବ। ଆମକୁ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହୁଏ ଅସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ବୁଝେଇଦବ। ଆମକୁ ଯେ ଗର୍ବ ନ ଦେଖେଇକିରି ଆମକୁ ଯେ ବିନମ୍ର ହବାକୁ ହୁଏ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦବ। କିଏ ବୁଝେଇବ? ସେ ଭିତରୁ ଆସିବେ। ତ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, out of its depth it returns them to the surface in forms of, ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନିଜ ଗଭୀରରୁ ତାହା ଏଗୁଡିକୁ କୋଉପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ? ବଳ, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେରଣା ସରି ମୋ ପାଟିରେ ପ୍ରେରଣାଟା ଆସୁନାହିଁ, ଇନ୍ସପିରେସନ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ଇମ୍ପଲସନ, ତାର ସମ୍ପଦ ରୂପେ ପୁଣି ବହିଶ୍ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆଣୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଭାବେନି କି ବେଳେ ବେଳେ ସତରେ କେତେ ବଡ ବିପତ୍ତି ପଡିଥିଲା, ଲୋକଟି କେମିତି ଉଠି ଆସିଲା କେଜାଣି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ନା, ତ ଭିତରେ ତାର ସେଇ ଗଭୀରତର ସତ୍ତାରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସହନଶୀଳତା କିଛି ଉଠି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରୁଛେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଆସେ ସିନା ହୁଜ ରୁଟ୍ସ ଆର୍ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଟୁ ଅସ୍, ଏଗୁଡିକର ମୂଳଟି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ରହସ୍ୟ, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରେନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ, ସହନଶୀଳତା କୋଉଠୁ ଆସେ, ଏଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମାନେ ହତଭମ୍ବ ହେଇକିରି ଆଗେ ତ ମଥାରେ ହାତ ପକେଇ ଆମେ ବସି ପଡିବା, କାହିଁକି ସବୁ ଏମିତି ଘଟିଲା, ବା ଯଦି କିଛି ଘଟିଗଲା ବହୁତ ଆମ ଖୁସି ମିଜାଜର କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁମ ଦୁମ କରି ଡେଇଁବା ଏବଂ ପୁରା ମକୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରେ ବୁଲିବା ବାନାର ଧରିକିରି। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ଅପ୍ ଡାଉନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆମ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପଦର ମୂଳ କୋଉଗୁଡିକ? ବଳ, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ସ୍ଥିତିରୁ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଓଭରକମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆମ ପାଇଁ, ଏଗୁଡିକ ତ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି, ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଟୁ ଅସ୍। କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ ମୁଭ୍ସ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମନ କେବଳ ମୁଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୁଇଭର୍ସ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍। ଆମ ମନଟା କେବଳ ବାହାର ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଏଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସେଇଠି ଘୁରୁଛି, ଖାଲି ସେଠି କୁଇଭର କରୁଛି ଏବଂ ଖାଲି ମୁଭ କରୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ଏଦିକ ଓଦିକ କରି ଖାଲି ଘୁରୁଛି, ବିଚରଣ କରୁଛି, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି। କୋଉଠି? କେବଳ ବହିର୍ଭାଗରେ, ବାହାରେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଖୋଜିଲେ ସିନା ଜାଣିବ। ସେ ତ ମଣିଷଟା ତ ଭାବି ଦେଇଛି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବି ଦେଇଛେ କଣ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇବା, ଆମର ଅହଂକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ। ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ମଣିଷଟା କାହିଁକି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣିଷଟା ଏଠି ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଧରିକି ସେ ଏଠି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହେଇଛି ଏଠି। ତ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି because our mind moves and quivers on the surface and has not learned to concentrate itself and live in the depth. ମନ କେବଳ ଏଇ ବାହାରେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରିବାଟା ଜାଣିଛି, ଇତସ୍ତତ ହେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି କେବଳ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତିକା ଏନ୍ଜୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ କେମିତିକା କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବ, ସେ ନିଜକୁ କେମିତିକା ସମାହିତ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତି ସଂହତ କରିବ, ନିଜକୁ କେମିତିକା କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତିକା ସେ ଭିତରେ ଆସିମିଲେଟ କରେଇବ, ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଗଭୀର ଦେଶର ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକିରି। ଗଭୀର ଦେଶରେ କାହିଁକିନା ମନର ରେଞ୍ଜ ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, ତ ଆମେ ପଢିଲେଣି, ଅନେକ ବାର ପଢିଲେଣି, ଆହୁରି ବି କେତେ ଆମକୁ ବୁଝ, ପଢିଦେଲେ ତ କାମ ହବନି, ଆହୁରି କେତେ ପଢିବାର ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଅଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ କରିବା, ଏମିତି ଛଟପଟାହଟ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଯାଉଥିବ।
दुख आसले मुंडरे हाथ दे दउथबा सुख आसले माने निजर माने बड़ीमाटा प्रकाश करी पळौथबा निरपेक्षता को आमे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टिके भी नथिबो जे हमर दिनटी भलरे भी जाउची हम कृतज्ञतार भाव किछि भी नथिबो आमे जानि ही परिबा नै जे व्हाई डू वी एक्जिस्ट आमे कोन पई अच्छे केवल हमर गोटिए मात्र लक्ष्य थिबो अभिमुख्य जे आमे खाली खाई पी की बंचिबा मस्त होई की बंचिबा एन्जॉय करी बंचिबा तो प्रभु से कथा कहउछनी मन एई जो क्विवरिंगनेस अछि तार क्विवर हबा एई जो इधर एपट सेपट हे मूव करिबा केवल बाहर सरफेस रे से जानी पारु नाही जे तार गभीरतर स्थिति रे एई सब रहस्यर मूल गुड़िक रही जे कि ताकू सबु किछि प्रेरणार उत्स होइकी रही ताकू जीवन बंचिबार सहारा होची ताकू धैर्य दउची ताकू सहनशीलता दउची ताकू बल दउची चरित्र दउची ज्ञान दउची ऑल टाइप ऑफ माने सपोर्ट्स से भितर से तार अंतर्स्थिति पाउची किंतु मन तार टेर पाउ ना जेहेतु से सरफेस रे घुरुची सबकॉन्शियस अछि ऊपरे सुपर कॉन्शियस अछि किंतु से संपर्क रे से पूरा अगोचर होइके रहिची ताकू समाहित करिबा निजको समाहित करिबा एवं निजको संहत करी गभीर देश रे वास करिवार विद्या से तथापि शिखि पारि नाही सेहि पई से ए कथाटी जानि पारि नाही ता पई एति मिस्टीरियस हेके रहिची जे एई बळ एई ज्ञान एई धैर्य ए सब किछि तारि भितरे रहिची से अंतस्थिति रे रहिची से संपर्क रे ताको एथि पई मिस्टीरियस रहिची जेहेतु से केवल बाहरे घुरुची माँ जेतिकी बुझेइतले सेतिकी रखिबार प्रयास कली माँ को निकट रे अशेष कृतज्ञता वंदे मातरम।